with my family, with my friends, well, with my best friend. But everything was good. Thank you for asking. Qué bueno, Bel, me alegro. Yes, thank you. How was your weekend? It was tranquilo. No hice mucho. Oh, all right. Me encanta los fines de semana cuando no hago absolutamente nada. Yo amo. En mi cama. Y me quedo en mi cama todo. Sí, igual. Oh, are Muy you... ¿Estás enferma, Dani? No sé. Pareciera que estoy por caer. Ya me fui a la farmacia a comprarme todo, pero... Uy, qué lástima. Espero que todo esté bien. No, me muero. No tengo ganas de resfriarme. ¿Cómo está el clima en Santa Cruz? Está medio fresco, o sea, como que quiere volcar sur y no. Ajá. Ayer en la noche estaba medio fresco, hoy amaneció fresco, pero ahora ya está un poco mejor. No sé. Debe ser por el cambio de clima, tal vez, pero ojalá que no te resfríes. Odio estar enfermo. No, igual. Me pone de mal humor, además. Sí, es increíble cómo te bajonea. Durísimo. Sí, la verdad es de que está complicado. En Cocha estaba haciendo frío en la mañana. Y no, pues dije voy al gimnasio y no, al final no fui en la mañana. Sí fui después, ¿no? Pero un frío fatal. Supuestamente No. va a ser más frío. No. Seguro, aquí igual, entonces. Sí, hay que estar con mucho cuidado porque aquí sí es donde se resfría la gente bastante. Pero no tendría que, porque ya está pasando la época de invierno, ¿no? Si no estoy mal. Sí, pero yo creo que es el cambio climático nomás. Sí, capaz que sí, qué lástima, pero esperemos que todo vaya bien. Sí. So, okay, paramos en las embedded questions, right? Ok, entonces, hemos avanzado hasta el día jueves, si no estoy mal. Sí, hemos hecho las embedded question. Perfecto. Entonces vamos a continuar con otro tema, que es este. Este va a ser nuestro último tema del módulo, right? Así que vamos a continuar. So, let me know if you can see my screen, please. Yes, I can see. All right. Thank you. So the lesson of today is going to be about indefinite pronouns, some, any, and no one, right? So let's listen this out. Hi, we have something important to talk about today. Of course, everything we talk about is important. Today's lesson is about indefinite pronouns, like something and everything. They're very common in English, and no one can really speak English without them. Let's learn more about indefinite pronouns. Is everybody ready? All right. So we have the use of something, everything, no one, everybody. And I could imagine that maybe you heard about this. Yes. Yes, it's a very easy lesson. So let's see. We use indefinite pronouns when we are talking about people and things that we don't name. Sometimes we don't know exactly which person or thing we are talking about, and sometimes we don't want to name the person or thing yet. Someone's in big trouble. In the example, someone means a person. We can also use somebody. The meaning is the same. All right, so let's start with someone, right? Well, in general, indefinite pronouns, right? It is going to help us when we're going to talk about people and things, right? But we don't mention it, we don't mention the name of it, right? It could be a thing, someone, right? Sometimes we don't know exactly which person or thing
we're talking about. That's the reason of why we don't mention anything, or we don't specify the thing that we're going to mention, to talk about, because we don't know, right? And sometimes we don't want to name the person or thing yet. And as a last thing, right? We don't want to mention it, right? As we don't know, we don't want to mention it. So that's the reason that this is a confident way, could be, right? To say or to mention or just to begin a statement. For example, someone is in big trouble, right? When I say someone, I don't know who is a person, right? But something that I know is that it's a person, of course, because I'm using someone, right? We have another word, right? That is somebody, right? Somebody. It's the same. For example, somebody is in trouble, is in big trouble, or someone is in big trouble. Both indefinite pronouns, both pronouns have the same meaning, right? So let's continue with the next point. We form indefinite pronouns with some, any, no, and every. All right. So another way to start the indefinite pronoun, right, is to use someone, any, no, and every, right? Then you can mix it. That's the good part, that you can mix it. I can say someone or something, anything, anybody, right? No one and everything, everybody. So we can change it. So let's see the difference. We use indefinite pronouns with some in affirmative sentences. Something happened at the office today. Somebody brought in a tape. We also use indefinite pronouns with some in questions when we think that the answer is yes. Are you going to yell at somebody? Yes. In the example, the receptionist has a reason to think that Talia is going to yell. We also use indefinite pronouns with some when we make an offer or make a request. Would you like something to eat? No, thanks. But could I have something to drink? All right, so let's see. Where is it? All right, so the first use of some, right, is when we're going to make an affirmative statement. For example, or it could be an affirmative way, maybe, to express something, right? For example, something happened at the office today, right? Somebody brought in a tape, right? So the meaning is the same, right? Because I'm talking about, oh no, in this one I'm talking about a thing, right? Something happened at the office, but I'm making a reference about a situation, right? And in my other example, I'm gonna choose another color. All right, somebody brought in a tape. In this case, I'm talking about the person, right? Because I'm using body, and thing is, of course, for things, right? So that could be one of the uses. The second use of it is that when we're going to make questions, right? And we know that the answer is going to be yes. For example, are you going to yell at somebody, right? So in this case, I'm noticed, right? Or I could see the situation, and then I totally know, right, that in this case Sally is going to yell at someone, right? So that's the reason of where we're using somebody, right? We use it in questions. I can replace it, right, by somebody, someone, right? Because the meaning is the same. There is no difference in that one, right? And the last thing, right, that sometimes we can use some, right? When we're going to make an offer, right, or in other case, make a request, we're going to use some. For example, would you like something to eat, right? I'm talking about a food or a meal, I don't know.
No, thanks, but could I have something to drink? And this is very formal, right? But we use it anyways. So I don't know, Danny, if you have any question. O sea, no hay, digamos, something y somebody puede ser cualquiera en cualquier caso. En realidad el somebody y el someone. El something ya es cuando se habla acerca de algún objeto o de alguna situación. Ay, ¿verdad? El somebody ¿y cuál? El someone, Ah, ya. Ujú. o sea que puedes utilizar cualquiera de los dos. Por ejemplo, tenemos, ¿por qué no vas atrás? All right. So tenemos el uso de someone, right? Y somebody. Es lo mismo, Eso, no ajá. hay diferencia alguna. Así que no No hay hay problema. no hay una regla que diga este es para somebody y este para someone. No, en realidad no hay nada. Puedes utilizar cualquiera de los dos sin ningún problema. Súper. Ambos se utilizan para cuando se va a hablar acerca de una persona. Y también puede ser, el somebody puede ser para plural. Y el Right. someone no, para singular. El someone, exactamente, el someone es para singular. Por ejemplo, does somebody, ahora voy a escribir una oración. Does somebody, no, vamos a ponerlo en pasado. Does somebody eat my apple pie? Ok, en este ejemplo puedo estar hablando en plural, right? Did somebody eat my apple pie? Right? Y ahora si voy a utilizar en lugar del somebody con el someone, probablemente esté haciendo referencia a solo una persona, a singular. Did someone eat my apple pie? Y my somebody por lo general se utiliza para plural. Eso sí, pero no es una regla. No es una regla. Sin embargo, se lo considera como un plural. Right? Ya. Súper. Ajá. All right, let's continue. We use indefinite pronouns with any in negative statements. There isn't anyone here by that name. I don't know anything about soccer. We also use indefinite pronouns with any in questions when we don't know the answer. Is there anyone here named Jackie Baker? Do you remember anything about the game? All right. We have the use of any, right? Cuando yo estaba aprendiendo inglés, cuando era súper pequeña, no sabía cómo se pronunciaba y pronunciaba any yo. La pronunciación correcta es anyone, right? So, Yeah. el any, right? Podemos utilizar anyone, anything, right? En negativas. Por ejemplo, there isn't anyone here by that time. What? That name, sorry. I don't know anything about soccer, right? Both of my statements are in negative. So when I'm going to talk in negative, I'm going to use any. Then I could replace it, for example, anyone, right? But if I'm going to talk about a situation, about thing, I'm going to use anything, right? So then, do you remember, Danny, what was the difference, right? Or when do we have to use some in Some? question? Yes, somebody, someone. Cuando cuando la respuesta va a ser yes. Yes, thank you. Cuando estamos casi por ciento seguros, casi 100% seguros, o tenemos la certeza de que algo va a ser respondido de una manera afirmativa. Pero cuando no sabemos la respuesta, utilizamos
anyone, right? En caso de si sea una persona o si va a ser alguna situación, algún objeto, vamos a Ujú. utilizar, right? So, is there anyone here named Jackie Baker? Do you remember anything about the game? Entonces podemos utilizar any in questions siempre y cuando no sepamos la respuesta. Y para hablar acerca de negativos se utiliza anyone or anything, right? So, do you have any question until this part, Danny? No, nothing. Thank you. Let's continue. We use indefinite pronouns with no when the verb is affirmative, but the meaning of the sentence is negative. There is no one in the office at the moment. This sentence means the same as, there isn't anyone in the office at the moment. Notice that we write no one as two words. All right. So we use indefinite pronouns with no when the verb is affirmative, but the meaning of the sentence is negative. All right, it sounds a little bit confusing, suena un poco confuso, pero vamos a ver los ejemplos. There is no one in the office at the moment, right? En este ejemplo, el no one, right, está haciendo referencia a que no hay nadie. Es una negativa, en realidad, right? Sin embargo, mi verbo está en afirmativo, porque no tengo alguna auxiliar, no tengo algún modal que me esté ayudando a identificar que es negativo, right? Podría decir there isn't no one, estaría mal, porque ya el no one es negativo, entonces negativo y negativo no tendría sentido, right? Sin embargo, puedo decir there isn't anyone in the office at the moment, right? Lo cual es lo mismo, right? El significado es lo mismo. Lo único que es diferente es que en esta sí estoy utilizando una negativa, right? Entonces, el significado es el mismo, la estructura es muy diferente, right? There isn't no one estaría mal, porque una vez más el verbo es afirmativo, right? No estoy conjugando como por ejemplo en el segundo, estoy diciendo there isn't. Entonces, como no, en este no, ya está en negativo, right? La regla me dice que sí puedo utilizar negativo, right? Solo con el anyone. Sin embargo, si voy a utilizar el no one, ya es en negativo, entonces no hay necesidad de volver a poner otro negativo, right? Y el significado es el mismo. There is no one in the office at the moment. There isn't anyone in the office at the moment. Es lo mismo, right? Y cuando vamos a escribir el no one, no es junto, es separado, right? Do you have any question, maybe? No. All right, thank you. Let's continue. Indefinite pronouns always take singular verbs, even when they refer to more than one person or thing. There are 10 people in my office, and everybody loves soccer. In formal speech and writing, we also use singular pronouns and possessive adjectives with indefinite pronouns. Everybody on the team knows what he has to do. Everybody knows her assignment. When a group includes both males and females, we use he or she and his or her in formal speech and writing. Everyone must hand in his or her test before leaving the classroom. In conversation and informal writing, we usually use indefinite pronouns with they or their. Everyone in our class handed in their tests before leaving the classroom. All right. Lo que te mencionaba a un principio, right? Por lo general se usa el everybody para hablar en plural, right? Sin embargo, no es como que una regla, right? Así que puedes utilizar, pero por lo general se utiliza más el everybody para plural. Por ejemplo, there are 10 people in my office and everybody loves soccer, right? Entonces,
tengo 10 people, es plural. Entonces, utilizo el everybody loves soccer. ¿No? Entonces, tampoco hay una regla como los modales, ¿no? Que cuando utilizamos un modal, el verbo no se modificaba, no se lo tocaba. Sin embargo, como el everybody es un pronombre, no tendría por qué quedarse en su forma base el verbo, ¿no? No está actuando ni como verbo ni como nada, es un pronombre, ¿right? Es un pronombre indefinido. Por eso es que también la primera regla, ¿no? De las diapositivas nos decía que podemos utilizar cuando no sepamos cierta información, cuando no sepamos la información exacta, se utiliza estos pronombres indefinidos porque no sabemos, ¿right? Por eso es que son indefinidos. Ahora vamos con la segunda regla. Cuando ya vamos a hablar de manera un poco más formal, ¿right? También utilizamos los pronombres que son singulares, ¿no? Y los possessive adjectives con los indefinite pronouns, es decir, que es como un mix, ¿no? Everybody on the team knows, right? Entonces, estoy utilizando una vez más everybody con knows, porque estoy hablando de un grupo de personas. Everybody on the team knows what he has to do. Entonces, ¿por qué se está subrayando el he? Porque estoy utilizando possessive adjectives. Entonces, puede mezclar. Eso es lo bonito, que varía la estructura. No es como que hay una regla, por ejemplo, del presente continuo del sujeto, el verbo to be en presente, el verbo principal, el ing. No, aquí puedes conjugar como gustes, puedes mezclar incluso con los possessive adjectives. Everybody on the team knows what he has to do, right? Tenemos everybody knows her assignment. Entonces estoy haciendo referencia a un grupo de personas, right, que sabe algo de ella, right? Her assignment, right? Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto. When a group includes both males and females, we use he or she and his or her in informal speech and writing, right? Everybody must hand his or her test before leaving the classroom, right? For example, we're going to suppose that we're in a classroom, right? But you have classmates, right? So I could say everybody must hand his or her test before leaving on the classroom, right? Entonces acá también estoy utilizando his or her, right? No estoy siendo, eso es algo, ¿cómo se dice? En castellano, right? Decimos directamente, todo el mundo levante su mano antes de terminar el examen, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esta manera, estoy haciendo referencia tanto a chicos y a chicas. En cambio, ya un poquito más formalmente, right? En el inglés sí tengo que especificar his or her, right? No es como una regla, pero es algo que se hace y es un poco más formal, right? Everyone must hand his or her hand before leaving the classroom. Aparte acá ya no estoy utilizando everybody porque estoy siendo un poquito más específica, no estoy haciendo tanto a los chicos como a las chicas, en este caso, right? A los estudiantes que estoy especificando, right? Por eso utilizo everyone porque es un poquito más, más directo con el estudiante, right? So, tampoco estaría mal si acá utilizo everybody, right? Podría decir everybody must hand his or her test before leaving the classroom. ¿Podría utilizar? Sí, sí se puede, right? Súper. So, let's continue. In conversation and in formal writing, we usually use the indefinite pronouns with the, okay. Everyone in our class handed their test before leaving the classroom. Es lo que te había dicho. Este es un poquito más formal, right? Cuando menciono his or her. Ahora también se lo puede hacer un poco más informal, yendo o generalizando, right? Pero eso ya depende de cada uno. No es como una regla en sí, right? Es como información extra, right? Súper. All right, thank you. So, claro que tenemos más, ¿no? O sea, tenemos más indefinite pronouns. Todo lo que tenga con every, por ejemplo, es everybody, everyone, everything. Con some, somebody, someone, something.
con any, que ya es negativa, anybody, anyone, anything, y con no, nobody, no one, nothing, right? Esos serían casi todos, porque también tengo lo que es, se tiene lo que es another, right? Tenemos each, either, enough, right? Son otros pronombres, right? Pero los vamos a ver más adelante. Vamos a ir por partes, right? Súper. So, lo único que sí, incluso tenemos pronombres de lugar, right? Por ejemplo, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere, right? Pero lo vamos a ver más adelante. Pero también tenemos pronombres de lugar, de objetos, de personas. Esas se clasifica así, right? Y también tenemos de tiempo, pero anytime, no time, sometime, right? Pero lo vamos a ver más adelante. Creo que esta es la otra lección, si no estoy mal, right? But, okay, so let me know, Danny, if you can see my screen, please. Ya All está. right. So, can you please read the instruction? Read each sentence, click on the box, and choose the correct answer. All right. Somebody called you a few minutes ago. He wouldn't leave his name. Really? Did he leave a message? No, he didn't say anything. Except that he wants you to call back. That's funny. Let's go to this student lunch. Maybe there's anything. No, espera. Something good on TV. Okay, let's ask Serena to come too. Serena, we are going to the lunch to watch TV. Do you want to come? No, thanks. There isn't anything good on Wednesday night. Would you like something to drink? I'm not sure. What do you have? I only have coffee or tea. Thanks, but I don't want anything right now. I think Crawford is the best player on the team. I like Dean Bishop. I guess everybody have. No sé. Have their own favorite player. All right, thank you. So let's see how it's going. And, oh no, what? My goodness. Take the third person, he, she. Oh, I like Jim Bishop. I guess everybody everybody have their. Oh, estamos generalizando, entonces sería has. Porque estamos hablando de everybody. Pero qué raro. Indefinite pronouns say the third person singular form of verb. He, she. Oh, ok. En la, creo que en la cuarta regla, vamos a ver. Let's see. Give me a second. Where is it? Oh, all right. I'm going to share my screen. Mhm. Can you see it? Yes, All right. Yes. In how was the exercise? Everybody has their favorite player or something like that, if I'm not wrong, right? Mhm. But it was formal speech, right? So, and then when we're going to use the third person, we don't have to modify the verb,
right? So it was talking about a group of people, I could imagine, maybe, right? So that's the reason of why the answer was has instead of have, right? Because of this sixth rule, right? Writing, we use singular pronouns and positive adjectives with indefinite pronouns. Everybody on the team knows what he has to do. Everybody knows her assignment, right? We don't modify the verb, right? We have to use this the normal way. If it's in third person, we have to conjugate it, right? Do you get it? That No, me confundí más. all right, I'm going to share with you my screen. Give me a sec. Where is O sea, it? ¿qué era? Everybody? Everyone. Exactly. Everybody. I'm going to share my screen with you. Okay. Entonces tenemos I like Team Bishop. I guess everybody has their own favorite player. En realidad no modificamos al verbo. Porque estamos right? hablando de Estamos hablando de Ya. un grupo de I guess everybody has their own favorite player. No modificamos el verbo, right? No sé si te acuerdas que te he dicho que no sucede lo mismo que con los modales, que se lo deja el verbo tal cual, right? Entonces, Sí. por eso lo dejamos en has, porque no se lo modifica. Ahora, si por ejemplo utilizáramos un modal can have, ahí sí tendría que modificar, pero en este caso, para dejarlo en su forma base, pero en este caso no tengo que hacer nada porque no está actuando como un modal, es solo un pronombre. Y con los pronombres no se utiliza o no se modifica el verbo. Ya. Do you get it? All right. Ahora también podría decir, I guess everyone has their own favorite player, right? No hay diferencia alguna, right? Pero aquí lo importante es el verbo, right? Estoy utilizando el has, no el have, right? Porque no puedo modificar. No puedo dejarlo en su forma base, mejor dicho. Right? Ya. All right. ¿Puedes ayudarme a traducir esta frase, porfa? I guess everybody. Creo que, que todos tienen su jugador favorito. All right. Yes. Supongo sería, ¿no? I guess que todo el mundo ¿Verdad? tiene su propio jugador favorito. Right? So that could be. Everything was okay. The last one, that was the only thing. But we're going to see one exercise more, right? Give me a second. Where is it? All right, so I'm going to share my screen with you again. Give me a second. All right. So, dentro de todos estos verbos que están en esta cajita, hay uno que va a restar, o que va a sobrar, right? So we have to complete the paragraph, drag and drop the answers into the correct blanks, right? So go ahead. Somebody. Yes. Has been breaking into the government building, and it seems that the police can do something. Anything. I don't think so. Nothing. Que no puede hacer nada. Yes, exactamente. Can do nothing. Right. Y puede ser can't do anything. Sí, podría ser, pero siempre cuando esta sea negativa. Ya, si este está positivo, para negativo, el de al lado tiene que ser negativo. Exactamente. Right. En este caso, podría ser can't, cannot do anything, podría ser. Pero como acá el verbito está en positivo, entonces tengo que utilizar algo en negativo, right?
digo algo porque puede ser can do nothing, right? Ahora, si estuviera hablando de personas, right? Vamos a dejar de lado el contexto porque sonaría muy extraño. Puedo decir can do, por ejemplo, cambiando el verbo también, pero digamos que se debe decir can't, right? O puedo decir así, dejarlo así tal cual, no one, right? Porque eso lo vimos en la última regla, siempre y cuando que acá esté en negativo, tendría que utilizar algo con any, anything, anybody, right? Entonces, como acá es en afirmativo, mi indefinite pronoun tiene que estar en negativo, right? Yeah. Mhm. So, In fact, continue. they don't even have a suspect. The thief struck again last night. This time at the law offices of Sludge, Fudge, and oh my god, Carmageddon. Curmudgeon. Yeah, they, I don't know. As usual, he or she didn't take anything. No, as you anything. No, qué difícil, estoy súper chipada, pero ya. A ver, mira, en este de acá, he or Ujú. she didn't, esta parte es negativa. Ese tiene que ser positivo. Anything. Anything va No, también es para, negativo. sí, exacto. Cuando tengamos acá, Dani, todo lo que es negativo, right? Puedo utilizar anything o anyone, right? Ya, Porque es negativo. Entonces, todo lo que sea any va con negativo. ya. Except, Except for the newest computer equipment of the office. There is something strange about this situation, said James Sludge. ¿Qué? Everyone in the building puta, are. Who is the thief and why can't? Espera, the police stop him. everyone in the building, everyone singular. Is, Yes. yeah, he's very nervous. Who is the thief and why can't the police stop him or her? Nobody knows. Yes. The police aren't saying much. All we can say is that we are doing everything possible to catch this person, said Police Chief Howard Perez. All right, thank you. Let's see. I know. And everyone was okay, right? Todo está bien, right? So it seems like it's a little bit difficult, right? But it's everything. It's about practice, you know. Te voy a dar práctica, right? No va a ser por nota, pero solo para que puedas practicar, porque en realidad la nota la saco de acá y en el speaking, right? Entonces, te voy a dejar una práctica, te la voy a postear más tarde en Classroom y ahí vas a poder practicar un poquito, ¿sí? Vamos a ver en qué específicamente estás fallando, right? Porque, claro, estos ejercicios no nos dicen mucho. Necesitamos un poquito más de gramática para ver cuál sería tu punto débil, digamos, right? Yeah, So, super. do you have any question, maybe? No. All right. Vamos a verlo todo con la práctica, ¿sí? So, Super. all right, we're going to continue. Dani, ¿hasta qué módulo te asigné la tarea? Uy, no hice todo, pero. All right. Entonces, estaríamos empezando con el módulo C, right? Vamos a ver que es un poquito más, es un poco más de gramática, right? En la lección del día de hoy, right? Ahora vamos a ver de qué se trata. Dame un segundito. Te voy a compartir mi pantalla nuevamente. All right. Can you see it?
Yes, All right, that's good to know. So let's listen to this audio. Hi there. I was thinking about today's lesson when you logged in. Today, we're going to learn about the past continuous with when. Let's begin. All right. So we have the past continuous with the when. The past continuous, we saw this in the last module, right? It is formed by the subject, the verb to be in the past, and the principal verb, and this ing, right? But the lesson of today is going to be about two actions, right? Es una conjugación entre dos acciones, right? Entonces tenemos el pasado continuo que ya lo habíamos visto, right? Pero tenemos con el uso del when, right? Entonces es mucho más fácil, right? So let's listen to the first example. We use the past continuous with when to talk about an activity that was already in progress when something else happened. Notice that we use the simple past after when. I was getting ready to leave when you arrived. This means that the receptionist started getting ready before the visitor arrived. All right. Entonces acá vamos a enfocarnos en nuestro timeline, right? We have I was getting ready to leave when you arrived, okay? Entonces, si te puedes dar cuenta, nos habla de la primera acción, I was getting ready, right? I was getting ready to leave. Esa es mi primera acción. Hasta acá empieza otra acción, when you arrived, okay? Entonces, vamos a ver en el timeline. Estamos en pasado. Claro que cuando utilizo el pasado continuo, estamos hablando de una acción que está prolongada por cierto periodo de tiempo en el pasado, ¿ok? Entonces, I was getting ready to leave, ¿ok? When you arrived, ¿ok? Entonces, esta es mi acción en progreso, right? ¿Qué significa? Estaba listándome cuando llegaste, right? Algo por ahí podría ser su traducción, pero utilizamos el when para hablar de la acción interrumpida, right? Para la acción que interrumpe, right? Entonces, una vez más, son dos acciones, ambas sucedieron en el pasado, una estaba pasando primero y luego otra acción como que ha interrumpido la primera, right? Por eso acá tenemos en nuestro timeline, I'm going to erase it because I don't know, it looks terrible, right? So, I was getting ready, right, when you arrived. Entonces, ¿qué significa? Que mi acción se ha visto interrumpida por otra. En este caso, cuando tú has llegado, yo me estaba listando, pero tú has llegado, right? So, puede variar el significado dependiendo del contexto, ¿ok? Let's see. The time clause, the part of the sentence with when, can come at the beginning or end of the sentence. When the time clause comes at the beginning of the sentence, we need a comma after the time clause. When you arrived, I was getting ready to leave. When the time clause comes at the end of the sentence, there is no comma. I was getting ready to leave when you arrived. Notice that the meaning doesn't change when you change the order of the two parts of the sentence. The two sentences both mean that the receptionist started getting ready to leave before the visitor arrived. Ok. Entonces, acá tenemos nuevamente el mismo ejemplo. When you arrived, I was getting ready to leave. Ok. Nuevamente tengo dos oraciones, dos clauses, right? En una oración, right? Tengo el primero, que es when you arrived. Ok. Esta, you arrived, es una oración completa. Ok. Esta es mi primera oración. Por esta otra parte tengo I was getting ready to leave, que está en pasado continuo, right?
Entonces, vamos a enfocarnos únicamente en la estructura. When you arrive, estoy utilizando una coma. Esta de acá, Dani, es llamada, o sea, se le conoce como un time clause, right? Puede venir al principio, también se la puede ubicar al final de la oración, right? Y el significado va a ser lo mismo. When you arrive, I was getting ready to leave. Ahora, cuando voy a poner el time clause, que es el cual inicia con el when, right? Voy a utilizar mi coma, right? Y voy a iniciar la oración como siempre en mayúscula, pero voy a utilizar una coma porque estoy separando dos oraciones, right? Ambas están completas, pero necesito utilizar una coma, right? Ahora, I was getting ready to leave when you arrived. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a ubicar mi time clause when you arrive? Al final, no es necesario poner a coma porque en realidad el when trabaja como una coma, como un conector, más como un conector. Entonces ya no es necesario poner coma, right? Entonces, cuando digo when you arrived, I was getting ready to leave, which action happened first? ¿Qué acción estaba pasando primero? ¿Te puedes ubicar, Dani? ¿Puedes ubicar la diferencia, tal vez? No la diferencia, pero ¿qué actividad pasó primero? Que se estaba arreglando, que se estaba... O sea, que estaba por irse y ella llegó. Exactamente, right? I was getting ready to leave. Y mi acción interrumpida es when you arrived, ¿ok? Y claro, hablando de estructura, cuando voy a empezar con el time clause, una vez más, que es la parte de la oración que inicia con el when, right? Utilizo coma. Continúo con mi oración, mi punto final. Ahora, si voy a ponerlo al final, when you arrive, for example, I was getting ready to leave. When you arrive, it's not necessary the use of comma, right? I'm going to use it without it, right? So, the meaning is the same, right? El significado es lo mismo, solo que cambia la gramática un poquito, right? Utilizamos la coma, la minúscula y demás, pero el significado es lo mismo. And let's continue with the last part. Notice the difference in meaning between these two sentences. When the phone rang, the receptionist was leaving. This means that first the receptionist started to leave and then the phone rang. We use the past continuous to show that one action was already in progress when the other action happened. When the phone rang, the receptionist left. This means that first the phone rang and then the receptionist left. We use the simple past in both clauses to show that one action happened after the other action. Ok, ahora sí, te había dicho que dependiendo del contexto, a un principio la oración va a tener un significado muy diferente, right? Entonces, en la primera tengo el uso del pasado simple, rang, when the phone rang, the receptionist was leaving. Entonces, la diferencia en realidad va a que, por el tema del tiempo, más que todo, right? ¿Qué significa? Primero, la recepcionista se estaba yendo, right? Recién justo se estaba yendo. The receptionist was leaving. Estoy utilizando primero que nada el pasado continuo, right? Y la otra diferencia es que recién se estaba yendo, right? And then the phone rang. Que luego justamente el celular o el teléfono ha sonado, right? Entonces, estamos utilizando el pasado continuo en esta segunda oración, right? En esta segunda parte, para decir que la acción ya estaba en progreso cuando la otra acción había pasado, right? When the phone rang, the receptionist was leaving. Es decir, que la recepcionista ya estaba yéndose, pero estaba en progreso, right? Y que luego, de repente, el celular o teléfono sonó, right? Pero el tema del tiempo es muy pequeño. O sea, la diferencia con el... Primero, acá estoy utilizando el past continuous. Aquí estoy utilizando el simple past, right? Ya vemos que hay una cierta diferencia en cuanto a contexto, ¿no? When the phone rang, the receptionist was leaving. Esto no es lo mismo que esta otra oración, right? When the phone rang, the receptionist left. Esto quiere decir que ya se ha ido la recepcionista y luego el teléfono ha sonado, right? When the phone rang, the receptionist left.
Pero si yo digo, when the phone rang, the receptionist was leaving, estoy dando a entender que justamente la acción ya estaba en progreso, es decir, que la recepcionista ya se estaba yendo y que inmediatamente el teléfono sonó, right? Pero en cuanto a la otra oración, ya se había ido el recepcionista. Y después a sonar el celular. O sea, no siempre tiene que ser una acción interrumpida, right? O claro, dependiendo del contexto en este caso, right? So, I don't know if it's clear. Daniela, do you have any Yes, question? no. All right, thank you. Let's continue. All right. All right. So we're going to practice a little bit, right? So I'm going to share my screen again. All right. So let me know, please, when you can see my screen. Ya está. All right. So read each sentence, choose the correct answer that means the same thing as the sentence, right? Do you get it? Yes, So number 1, please. When the light changed, Nick was crossing the street. La segunda, Nick start to cross the street. Then, no. Yes. Yeah, it's okay. Nick started to cross the street, then the light changed, right? Because I have the progressive one. Mhm. So number 2. When the light changed, Nick crossed the street. La primera, the light changed, then Nick crossed the street. Thank you. Number 2. She was wearing glasses when we met her. She had the glasses on before we met. Talia was working on the report when Amy entered the office. La primera, Talia began to report before. When the teacher arrived, Amy asked a question. La primera, the teacher arrived. Then Amy asked a question. I was talking to a receptionist when the phone rang. Was talking. La segunda. John was eating breakfast when he heard the news. La primera. John started to eat breakfast. Then he had the news. When Nick heard his uncle, he was running. La primera. First, Nick started to run, then he heard his uncle. Good job. Thank you. Everything was good. Yoo-hoo. So, good job. Congratulations. Do you have any question maybe? No. All right. Thank you. So, we're going to continue reading it. Where is it? Give me a second. Oh, no, we didn't. All right. So I'm going to share my screen again. So let me know when you are able to see my screen. Ya está. Okay. All right. So complete each sentence, type the correct form of the verb in parentheses into the blank. Yeah, Talia was working when Amy get to the office. When Amy Get.
All right. Number 2. When she saw Talia, she said hello. She said. Said. Uh-huh. Eh, mm, mm, mm. They stopped talking. Like this. Uh-huh. When Tony, no sé, entered, me imagino. Like this. Ede. When the file. ¿Qué? Arrived. Tony was listening. Nick was running when he failed. Like this. When conté. Like this. Ese es el pasado de All fall. right. ¿O no? Fall, falling, failed. Felt is from feel. ¿Verdad? Yes, I felt so bad Ah. yesterday. ¿Y cuál es el pasado de fall, falling? ¿Y qué más? All right. When he, the present is fall, the past is fell, and the participle is falling. Ya. Entonces, when he fell, he... So Nick was no. running when he fell. Number 6, when he fell, he injured his ankle. Nick and Jackie was having lunch when Jackie offered him a deal. Where? when Jackie Offered. When Jackie was... ¿Qué? No, when Jackie... No sé. Made the offer, Nick said yes. All right, I'm not sure about your answers, specifically 1 and number 4, right? So let's see. Oh, in number 1 was got, right? Ay, ¿verdad? It was a mistake, was listening, right? So let's see the correct answer. All right, when the file arrived, this was one okay, right? I wrote in the wrong way. Tony listened to it, right? Te vas a dar cuenta, algo que te puede ayudar es que cuando utilizamos el pasado continuo con when, lo que te va a ayudar, Dani, es el contexto, right? Por ejemplo, Talia was working when Amy gets to the office. No tendría sentido porque estoy hablando de un pasado. Entonces tendría que necesariamente estar en pasado. Y cuando utilizamos el time clause, right, que es, habíamos dicho, la oración que inicia con when, tiene que ser en pasado simple, siempre en pasado simple. When she saw, when Tony entered, when the file arrived, right? When the file arrived, Tony listened to it, right? Y aparte es el contexto.
right? Por ejemplo, when Jackie made the offer, right? Entonces estoy empezando con el time clause. Sí o sí tiene que estar en pasado simple. Y no puede ser when Jackie was making, right? Nick said yes, Desde el when, right? sí o sí, después del when es pasado simple. Sí, ajá. O sea, en el time clause, que es esto, es el pasado simple en su mayoría, right? A no ser que podría ser, pero si cambiáramos totalmente el contexto, pero no es el caso. Así que siempre que vayamos a utilizar el pasado continuo, siempre se utiliza el time clause, inicia con el pasado. El time clause siempre va con el pasado simple, right? Y ya después de esta segunda parte hay que ver el contexto. Por ejemplo, Talia was working when Amy got to the office, right? Talia estaba trabajando cuando Amy got to the office, right? Podría tener bastantes significados estos. So, te voy a postear otra tarea acerca del pasado continuo, entonces hoy día en la noche. Te la voy a publicar, por favor. Te voy a enviar un mensaje de WhatsApp cuando esté listo para que lo puedas realizar, ¿sí? Super, Bel. All right, porque solo tenemos una hora, no nos da tiempo de practicar mucho, right? Pero sí que es suficiente con la práctica que te voy a mandar, ¿sí? Buenísimo. So, that will be everything for today, Danny. Thank you for your attention. Have a great day, and if you have any question, please let me know to my WhatsApp, right? Thank you, Bel. Y ya está. All right, thank you. Have a great day. See you You tomorrow. too. Bye, Bel. Bye-bye.